ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
నమో వెంకటేశాయ. నమో వెంకటేశాయ. నమో వెంకటేశాయ. నమో వెంకటేశాయ. నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవం గాను పేరు నమోదు చేసినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
वरदवक्त्राद्या पार्षद्या परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रे श्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं मेन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे भगनसे नमः श्रुतस्फुरदीपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तदकं शुद्धं वन्दे श्रीभुनान्वं प्राणानाम्याम् ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः अन्तभः ॐ सत्यम् ॐ दत्सत्रपरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवमा भोज्योद्धरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम् अस्यां स्वदोस्य देवस्य भूतो नारायणस्य ह्यः पदे भूतमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थलिलप्रतिपरिश्रः सर्वतन्त्रभिषुत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदनिर्विज्ञानप्रसमाप्यर्थं विश्वक्षयनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तशुमांशु सरस्वरस्वरभूतेषु अपोबृह्णन् प्रतिपादेश्ये घ्नां कर्म यदमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभमा पूता पुतदमा पुण्या पुण्यदमा मेध्या मेदमा अमृतां तरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वी आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो विश्वापः सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गासत्स्रावायामि यते शतं वृणे सहस्रं ज्ञाः पादाविदाः पुत्र तेभ्योऽनन्तरशतोऽथ विष्णुर्ष्वे देवां चन्द्रमत स्वस्य वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रिक्तां प्रदनमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः इदमर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः आचमनीयं समर्पयामि एते प्रदस्त्रत्रयाभरणोपयुतपुष्पदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्माणिर्ज्ञानसमाप्यर्थं विश्वक्षेनाराधनं करिष्ये विश्वक्षेनं दर्बाहुं शङ्खचक्रसंवृतं याब्धिं सङ्केतं शुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमर्चेत् आग्नेयस्माद्यदामेत्ताश्चे दात्तं यतोत्सम्भोः वैराजं देशु तन्हत्तां रक्षां दिशोपदानाम्नादि यामे स्थान् दन्दान् दातु ओं भू पद्माकारुणे विश्वक्षेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सुत्रदीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीविश्वक्षेनस्येदमासनं विश्वक्षेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्षेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनं भासेत कर्मणान् विघ्नशान्त्यै आरम्भे कर्मणान् विष्ठे विज्ञानान् परिसमाप्य कुर्यात् सुवारस्य विश्वक्षेनस्य पूजनं भगवद्विरज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामिः इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदेवतं समूढवत्सवागुं सुरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतो प्रधानि वसुसे इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीव चक्षुरातुतं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागुं दत्समिन्दते विष्णोऽद्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवति विषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदोपविशं यदा वै सूर्योपदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् कृते यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः त्रिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपदिपरिश्ना सर्वतन्त्रपुरुषोत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्त्रीन्द्रोर्धस्वास्त्रपूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्श्वरश्रीमीस्तनो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः त्रिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपदिपरिश्ना सर्वतन्त्रपुरुषोत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति विद्यास्वाव्येनं सां सद्यां तन्देवं तदेनोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्ध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः त्रिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः
वैवाहिकोत्सकर्माङ्गमस्तनिलभृतवैष्णा सर्वोत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रान्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रान्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रान्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्थानमुचेतादना महेरणाय चक्षे यवस्वतमार्दस्तस्य बाध्यतेन विशतिरिव मात्रः तस्मारिङ्गमाभोश्चक्ष्याय जन्मधा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च जातः कश्यपजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तानः पुस्तकस्य न भवन्तु पवमानस्तोर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता समनात्मा पणन्तमादेवजनाः पणन्तमनवोधिया पणन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रपति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनतेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणस्समीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तत्संयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं षण्णोस्तद्विपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः प्राचाहान्ति देवार्तुजमार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पुत्रमार्जयन्तां प्रतीचाहान्तिशग्राः पशुमार्जयन्तां उदीहीच्चान्तिश्चापवशदयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजाहामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवः स्पदे प्रजानि यस्मान् सा वेश्वानमिव भवानः इत्येमहे प्रजन्नो शश्वस्य नेतृपदे षञ्चतुष्पदे वास्तवः स्पदे षग्मया स्वं सदा ते सक्षीमहि सैरण्यया गातुमत्या आवक्षेमोतियोगे वृण्णो यूयम्बा तत्सस्तभिस्सदानः अमीवः वास्तवः स्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सुसेवयेदिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नितोऽस्यन्तोः तमः कथं वत्सदिवीतशोको धातुप्रसादान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ता अतः समुद्राग्रे यत्सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाश्च सेनेशभूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषर्विप्राणां मृगाणां देवः पवित्रमिति वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुडोभारन्वेदयान् ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ಇದೀಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಮೂಲ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಉಪದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಂತೆಯೇ ಉಪದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾನವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಕೂಲವನ್ನು
ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ದೇವತಾ ಗಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರವತಿ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಂ ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತಾ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ಹತ್ತಾಂತ ಸಾರ್ಜಾತಾಂ ಸ್ವಯಂಭರಗ್ರೇಂ ತೇಂಟಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಾರ್ಶ್ಯೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರಸರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಾಚ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ವೇದಾಮಶ್ವನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೈರ್ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾಂ ಸರ್ವದಾತನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಃ ಪೃಥಿವೀ ಕ್ಷೇತ್ರಾಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ವಂದನಃ ವಿಶ್ವೇಃ ದೇವಾನೋಃ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ದೇವಾಃ ವಂದ್ರವಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಮಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವೃಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ವತ್ಥೇರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಇದೇಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮಣಿತರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುಣಥದಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೇನಂತಾರ್ಕ್ಷಮೃಷ್ಟನಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಗಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋ ನಾಮ ವಾರು ಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಃ ತ್ರಯಂ ಮನಸಾ ದಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ವಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾನು ಸದಾ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ರಾಜನೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಲಾಂಛನಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜಮುಕುಟವಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಆಯುಧಗಳು ಕ್ಷಾತ್ರದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಖಡ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯೋ ವರದ ಮುದ್ರೆಯೋ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೂಚನೆಯ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸುಖಮಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವು ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅರಿತಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಾರ್ಯರತವಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ, ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅವು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಿಂತ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸದಾ ಇದೆ. ಕರ್ಮಬದ್ಧರಾದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಪಾಪವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪುಣ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಕೋತ್ರ ದೋಷ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಮಾತಿದೆ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸುವ, ದುರ್ಜನರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ರಾಜನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಲೋಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರಿತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಃ ಶುದ್ಧೈರಕ್ತೈರ್ವಾಹಾರ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧಾಶೀರ್ವಾನ್ ವಕ್ತು ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾಂ ಶಂತು ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಂ ತನ್ಮಾ ಸುವೀರಾಃ ಮಹ್ಯೇ ಜಯಂತು ವ್ಯಾನ್ ಹವ್ಯಾಗೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನ ಸೌಮ್ಯಸ್ತು ಏನೋ ಮಾನಿಗಾಹಂ ಕಥಮಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಸ್ವಾಧಿಮೋಚತಾಮಿ
उद्धन्यमानमस्यामि ध्यां बाप्मानं भजमानस्यन्तु सन्ना माता पृथिवी तोकसाता पूतः दिनेन सौम्या कृणध्वगं रषणा होतविंशते अष्टाबन्धगं रषणाभितो हरम्येन देवासोजनेन विष्क्रियाः जातवेदो भुवनस्त्रेत हिंसतपसोजनिष्यते जनन्योम्य अभूः उपावरोह जातवेदः आयुः प्रजागमरिमस्माहृदेजस्रोदीर्णो द्रोणे अग्नाहयाहिते गृणानो वेदाति निहोतास्य वृषि ऐतेन्मुनिस्वानुतेन्मुनिस्वा सरस्तेन्मुनिस्वा देवसवितप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं परमप्रसाधीमस्रच वेनाभः सबुद्ध्याब्मा सविष्टा सश्चवनमदस्यवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो देर्गं सोमार्वन्तमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं त्रिगं सभेम तृष्णानं ददातस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष्यज्ञं देवताभ्यर्थनां सपतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सदां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदैः ॐ प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष्यज्ञं देवताभ्यर्थनां सपतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सदां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदैः ॐ प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त यज्ञेः स्त वायुभूतेस्त विष्णान्मनसाभूतेस्त पवित्रेः स्त वैष्णव्य देवसविदा वसुवपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मेरापो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रिं यज्ञं यथाग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रोणतूर्ये यूयमिन्द्रमणिध्वं ततूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि दक्षता विष्णोऽस्तु भोसि पश्चिमस्तु धत्तान् देवेभ्यः विष्णोऽस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्या देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्यवः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धयत्तन्नाः सविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ॐ प्रणया सोमावः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धयत्तन्नाः सविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ॐ प्रणया दक्षप्रणितो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्या ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यनावाहयामि विष्णुमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवते विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभान्द्राष्टनभाग्नेष्ठनभान् सोमाष्टनभामि अग्नेष्ठनभान् सोमाष्टनभाम् अग्निशोमाभ्यानिष्ठनभामि प्रजापतेष्ठनभां ब्रह्मणेष्ठनभां इन्द्राष्टनभां वसुभ्याष्टनभां मरुद्भ्याष्टनभामि रुद्रेभ्याष्टनभामि अपापस्पृश्या ॐ श्रीविष्णुमेष्ठनभामि मित्राष्टनभां वरुणाष्टनभाम् आदित्यभ्याष्टनभां वसुभ्याष्टनभामि पूष्णेष्ठनभां कक्षाष्टनभां सोमाष्टनभामि औपासनयज्ञाष्टनभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्याष्टनभामि सर्वदेवेभ्योष्टनभामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतं सुवारणुषि अन्तर्दंशोऽन्तर्धारातयः प्रतिष्ठानक्षप्रतिष्ठानातयः चिक्वे स्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा अक्षताम् आज्यान् चरुभिः इन्द्राय नमः यमाय नमः निर्दये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सहोसे नमः वृप्रसे नमः पङ्करासे नमः तत्रे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः तेन मनिस्वानं तेन मनिस्वा सरस्वतेन मनिस्वा देवतप्रसवा षष्टिसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐन्त्यत्मात्माजातवेदस्य वर्धे जयस्मान् वधे जास्मान् प्रजापतिब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेदया अस्मिन् औपासनकुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्य आधस्वा समेदे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानन्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षय सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्य ॐ भू स्वाहा
ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ అయితే నమగస్థా నమతే నమగస్థా సరస్తే నమగస్థా దేవసవిత ప్రాసావీ ఓం భూవతి పురోత్మిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం ఆఘార్హోమాంతే స్వరమంత్రపర్యాతృనాథ్ ప్రాయస్తార్థం అతో దేవాది విష్ణుం కరిష్యే తేన మణిస్వా నమతే మణిస్వా సరస్వతేన మణిస్వా దేవత ప్రసువా ఓం మతో దేవాః వంతనతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తాం విశ్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాని దేవతం సమూఢమస్వాం శ్రే స్వాహ త్రీణిపదా చక్రమే విష్ణు గోపాదాభ్య అదో ధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాన్ పశ్యేతో వృతాని పశ్యసి ఇంద్రస్యజసగా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యన్ సూర్య దివే వచక్షరాదగ్ స్వాహ తద్వ్యప్రాసో వన్యమోజార్ద్రభాగం దశవిందతే విష్ణోర్జత్రం పదగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ అయితే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః. ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. ఈ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. తస్మై సమస్త వేదార్థ విజయ విఘ్నసే నమః. స్మృతిరది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నార్ణవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పురుషక్త్యా భ్రమాణస్య महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यत्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमनुव्यक्ताख्या सप्तावृणीरावृते अस्मिन् महतिब्रह्माण्डे
आधारशक्ति श्रीवराह गुरुमानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल निधल प्रतल महादल सादल तलादल सप्तपाताच्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानां अधोभागे महानारायणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्ड सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेव विराजिते इंद्राग्नि यमुनिर्देवरणवायु कुबेरीशानाख्या अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पजति क्षीरशुद्धारकाख्या सप्तार्णवपरिभूते जम्बूप्लक्षचक्रं च सहसान्मणि पुष्कराकाख्या सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमणय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्य पारयात्राख्या सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किंबरहारी लाभद्राश्रकेतुकमानक रमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमंडले 100 योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु हे जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितनामादि सङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलावर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रीणीकृताग्निष्ठामत्राप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहमान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरमणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवरिष्ठादिभिर्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्रवाणारूढलवञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं स्वराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मकां भृगसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां
ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀತಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯದುಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಅವತ್ಸಾರಣ ಇದ್ರಾತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರಾಣಿದ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪದನೀಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀತಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂಗಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಗಣಗಾಭರಣೇರ್ದಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷ್ಯ ಸಾಲಂಕುತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸದ್ಗುಣ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾಥ ಕಮಲಾಪತಿ ಕನ್ಯಾದಾನಮುಹೂರ್ತೋऽಸ್ತಿ ಭವಂತು ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋऽಸ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಧುವರರಿಬ್ಬರೂ ಸರಿಸಮಾನರಾದವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಧುವರರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಗಳನ್ನು, ಅವರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು, ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಖಂಡವಾಗಿರುವ ಆದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗಿನ ಆ ವಂಶಾವಳಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ, ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ವಂಶಾವಳಿ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಧನವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪರಂಪರೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹವು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದೋದ್ಭವಿಯಾದಂತಹ ಗಂಗೆಯು ಹರನ ಜಟಾಜೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ತಗಂಗೆಯಾಗಿ 7 ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ರತ್ನಾಕರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆದಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಆದಿಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಕಮಲೋದ್ಭವನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಂತರ ಮರೀಚಿ, ಅತ್ರಿ, ಕಶ್ಯಪ, ಭೃಗು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನು ನಿತ್ಯನಾದವನು, ಸತ್ಯನಾದವನು, ಶಾಶ್ವತನಾದವನು, ಮಾನವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವನು, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಲ್ಲಂತಹ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಲ್ಲಂತಹ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1000 ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ಅಸಂಖ್ಯಾಕವಾದ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವತೋಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಗಳಿವೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದವನು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮರೆವು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತವನು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಮುಂದಿದ್ದು, ತಾನೇ ಹಿಂದಿದ್ದು, ತಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಂ ಯಾತಿ ಪುರೋಯಾತಿ ಮನೋಮಾಭೇರ್ನಿರಂತರಂ ಎನ್ನುವ ಹಿಂದಿನವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಇಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ, ಈ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನಿದ್ದು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆವೃತನಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವು ಅಭೇದ್ಯವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕವಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಅದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೇವತೆಯ ಸ್ತುತಿಯ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾದದ್ದು. ಹೇಮವರ್ಣಳಾಗಿ, ಶುಭಾಂಗಳಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಅಭಿವಂದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದೇ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೂ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಇದು ಈ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹಸ್ತೆ ಗುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇತಪಶ್ಚತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತಶ್ರಿಯ ಆನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಯೋ ಚರದ್ರಿಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಂತಂತು ನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮೂರ್ತೋಸ್ತ್ರೀ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು.
प्रजापतिस्तामुगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुर्मागुं समेदपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात्सुधा देवी वासवी ब्रह्मवत्सः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निर्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। నీకు మగడాయ చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ కలలు నీకిపుడే నిక్కలయనే నెలతని నోములు నేడే బలియ జగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలయనే పలికిన సగిన చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమే దేవసవిదప్రసవ అగ్నిరేత ప్రథమా దేవతానాగం సహస్రప్రయాం చిత్తమృతిభాషాత్ తదేకం రాజావృణ్ మనదాం ధేయస్త్రీపుత్రహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాయత అంగారభత్యః ప్రజాం చిత్తమృతిభాషాత్ తదేకం రాజావృణ్ మనదాం ధేయస్త్రీపుత్రహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమమే వర్ణసిద్ధే ఉద్వాటముడియా త్వం వస్త్రాచకే స్వాహా తత్వాజామి బ్రహ్మణా బంధమానదాశాः స్తేజమానో విర్భి అహేడమానవర్ణే హభోదర్శం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహా తన్నోగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవసేడభయాశ్రేష్టాः అజుష్టో పండితమస్వషుడానో విశ్వాద్వేషాగం ప్రముత్య స్వాహా తన్నోగ్నే మో భవతి నేతిస్యాప్సవ్యుష్టౌ అవయక్షుణవర్ణం రాణువిహిమృడిగం సుహోనేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్త్యాసన్మనసాయుధ అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహివే జగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం స్వాహా ఓం భూర్భో స్వాహా ఐతే నమగస్థా నమతే నమగస్థా సరస్తే నమగస్థా దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూ అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే ఐతే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దేవసవిత ప్రసవ ఇమాం లాజాంతే ఆజ్యం విగార్య ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్మో తుభ్యంతు సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నాదివబ్రోతే అగ్నో లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరే పుదరే దంతాం జ్ఞాతయో మస్సాహ
उदाजसा स्वायुषो दोहदे नागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया भुजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्दिशः इमां लाजानपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नारिब्रूतेऽग्नो लाजानपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहा उदायुसा स्वायुषो दोहदेनागमसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेण दष्टामृतागम् अनु विश्वावदत्तया भुजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्दिशः इमां लाजानपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नारिब्रूतेऽग्नो लाजानपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहदेनागमसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया भुजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्दिशः ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा एतेन मुग्स्थाः अणुतेन मुग्स्थाः सरस्तेन मुग्स्थाः देवसतः प्रासाभिः ओम भूभतिभ्रोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमुत्तरपर्यात्रनाथ प्रास्तात्मतो देवादि विष्णुं करिष्ये तेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदप्सुवा ओम मतो देवाहं विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदां चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्रेतोः व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवोजाध्रुवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुग्स्थाः अनुमतेन मुग्स्थाः सरस्वतेन मुग्स्थाः देवसतः प्रासाभिः ओम भूभतिभ्रोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं कर्मसाफलम् प्रतिष्ठातन्त्रं करिष्ये अदितेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदप्सुवा यदस्य कर्मणोत्तरेदमिद्यान्युर्महागरम् अग्निस्वस्यष्टातं करोतु स्वाहा अग्नि सुष्टगते सुतावतावतेनां कामान् समुद्रिते स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्ने सुष्टगते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवते स्वाहा जन्मात्मनम् इन्दावोदग्निस्तत्तनरः जातवेदावचस्मै स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्रेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्यश्वाज्वं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा बेडन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रावतमत्यास्त्रावतमषट्कुलमत्नो कञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो क्षीणमग्नः पर्वाणि प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा क्राजे देवान् स्वाहा यदोऽस्य धीमहि स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमस्सधीमे मृत्योर्मे वाय स्वाहा सूर्यसधीमे चक्षुर्मे वाय स्वाहा सोमस्सधीमे चित्तमे वाय स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे वाय स्वाहा ब्रह्मणोधीमे बुद्धिमे वाय स्वाहा सप्तते यज्ञे समित सप्तेफा सप्तश सप्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयो निरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्चर्य भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवोज्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्चर्य जीर्णं स्वाहा समन्ताम् बर्हि हविषाहुतेन समादित्यैरुषभिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते यज्ञे समिधः सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयो निरावृणस्वाहुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो बुद्धिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्चर्यत्रिप्यन्तां यक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेन मुग्स्थाः नुतेन मुग्स्थाः सरस्तेन मुग्स्थाः देशविदः प्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रमे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् पशवो मार्जयन्तां व्रीहि चान्दशा बहुर्यो वनस्पतयो मार्जयन्तां भूर्ध्वाजाः मित्यज्ञसंवत्सरो
यज्ञवतिर्मार्जयन्तां तवधराधरे नागेभ्यः मार्जयन्तां दक्षिणतः प्रतिपुण्या पश्चिमतः प्रतिपुण्या उत्तरतः प्रतिपुण्या दक्षिणतः विष्णुः सनसि पश्चिमतः विष्णुः सनसि प्राच्यां विष्णुः सनसि सर्वाण्यान् समूच्या गन्धिं विसृज्याद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोतिम् आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मृदां वृषधयश्च दिवं गच्छततो नवृष्टिमेरे शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धुतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्चसे त्र्यायुषम् दीर्घायत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयोभोस्तानुभूत्यदातना महेर्णाय चक्षे योपस्योदमोर्दस्तस्य भाजयतेन पुषतीर्य मात्रः तस्मारङ्गमापोष्टक्ष्याय जन्मधा आपोजनेयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्वेनाहं तेजस्वे भूयासं यत्तेऽग्न्यवर्चस्वेनाहं वर्चस्वे भूयासं यत्तेऽग्न्यहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योऽध्राजो दातु योगसूर्यमुखे योदगान् मातो नवाः दुभ्राजमानसमध्या समावृषभोरोहिताक्षसूर्योपसन्मन्तापनातु वोञ्चमे सदस्मे यज्ञोदेर्मच्च यत्तेः न्यूनं तस्मै तिरुवृत्तं तस्मै ते नमः बालकदम्बा त्रिदम्बा सते नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रे नम्बाडुदत्तार्पाग्न्यै जातवे से भगवान् प्रज्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वा हृदयात्मना वा प्रतीत्स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासंगं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभार निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभार निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छामि सर्वं श्रीभूनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಧುವಿನ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ವರನ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಅರ್ಚಕರು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿನೋದಮಯವಾದ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಧುವರರಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನು ಸಿಗುತ್ತಾನೆ, ಎಟುಕುತ್ತಾನೆ, ಗೋಚರನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸೇರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ ಮಗಳು. ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಕ್ತರು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಂದು ಮರೆಯದೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು.
ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮರೆವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರು, ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಮಾಡುವವರು, ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತುಳಸಿಯ ವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗುವು ದೈವದತ್ತವಾದದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದರೆ ಆ ಮಗಳು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾ ಆಡಲು, ಹಾಡಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೆ ಜೊತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವಳು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವಳು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే
ఓం